अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, सुनाओ। ठीक है। आज की 11वीं आ। हाँ जी। लंगर शंगर पक रहा। आयो फिर लंगर तक। किन्नियां देगा मैं जी। आजा भावने और भावने बह जा। ले ली जी, ले ली। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله